रास्ता जाऊची मु तमारो जतिए छाड़ तू रास्ता दे खाली डगरा पर डगरा और चलो ठीक है भीतर पेनिट्रेली पॉजिटिव देखिवा देखो जुलिया मारो आसे जुली जुलियो देखो जुलिया मारो लंबा कलियो देखो झुलिया मारो आसे झुली झुलियो देखो झुलिया मारो आज्ञा मुके हम चारी बसा नकलु बारी बेलसा नकलु बारी बाहेलियो देखो झुलिया मारो आसे झुली झुलियो देखो झुलिया मारो पुली कुत्ता जाऊंगे हमें 4 रोटी खाऊंगे हमें 4 रोटी खाऊंगे करिलियो देखो झुलिया मारो आसे झुली झुलियो देखो झुलिया मारो आज्ञा होइला मोर सबिसी दरमा पाइली बेसी दरमा पाइली छोड़ी देलियो देखो झुलिया मारो आसे झुली झुलियो देखो झुलिया मारो मोर सान बारी जाटी चिट्ठी परे देला चिट्ठी परे देला राती बारे चारे घुरे पहुंचलियो देखो झुलिया मारो आसे झुली झुलियो देखो झुलिया मारो ये डगरा लगे खाली डगरा पर डगरा कुआरे काई कारो करे देखा दर्शन नहीं अब कुआरे वाला अरे ए झुलिया किया करो अरे मते चिन्हिनु आखि पिटला दिनु चिन्नाई के जानले आखि पिटला दिनु चिन्हिनु की जानिनु चिन्नाई के जानले अरे मु हेउची मणिमा कर सर्वराकर ए अरे कौन देखिबू सेइटा केमती आकार चुप अरे मु कौन कहली तू कौन देखिबा को कहूचू आपण मन कोन सरगरा चुप अरे मु कहली मणिमा कर मु सर्वराकर माने सर्व अधिकारी माने मुख्य लोक चुप मूर्ख लोक मु अरे साईर मु मुख्य लोक हां हां हला सादे तो भाई डके दिले मु काई डके थिली हमर टिके रास्ता परिष्कार कले हमर हर पार्वती विजय करी ई कथा हां सागे सागे कर हां सागे कर सागे हां अरे मु सेया कहली रे मु परिश्रम करिया कहली चुप चुप परिश्रम करिया कहली अरे कहली रास्ता परिष्कार करिबा पई
माने सफा करबा पई कहली सफा सफा हां साथे मु करबनी तू करि पारिबुनी तू काई करि पारिबुनी साथे हां तू मासेला कलिकता जाई की अच्छा ओया सर्विस करिती हां सर्विस करछु सर्विस अरे कोन सर्विस करछु टोका बाल्टी ड्यूटी हां बढ़िया सर्विस करछु आ पैसा मु रखी पारु ना हां अच्छा 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 ऐसा कर पारिबुनी ताले ना मु ताले काम सब हबो केमिति मो गुरु वाला घर वाला करिवे तो ताले घर वाला डका साथे हां तू मासेला कलिकता जाईतिली जे हां मो छाई पड़ी बनाली कुकुर तू जदी 6 मास हला कलिकता जाइथिलु तो छाई पहिले ताको नाई खाली डेउची ताले काम सब हबो केमिति आपण थुप्पाटे डाके दोनांती मु ठोपाटे डाकी देबी अरे मु काहा को कोन कहि के डाकीबी तो घर वाला को तू डाकीबो ना मु डाकीबी आउ आपण गुड हाथ धरछ आपण थुप्पाटे डाकी देउ मु डाकी देबी ताले ओ ताले गोटे काम कर तू ताको नाटा टिके को एउडी गला ए अरे कौन गड़ी गला उड़ी गला मु तते कहूची ताको नाम गुडा कुआ तू कहू गड़ी गला उड़ी गला संसार मधे नाम गुडा कोने गड़ी उड़ी जाउची रे साथे हां नुआ करिबा आइची तो ए नुआ करी बाहाइची ना किछि जानि ना जानिनु बाहाई पड़िचू अच्छा अच्छा आ ताले कोन लेखि लेखा लेखि करी रखिनु कोउडी साथे हां कागज लेखि रखिछि लेखि की रखिछु की आ ताले देखि कहूनु टिके कहबी हां कहूछि हां हां बाला मद्दो गुंज से जणक ना होची चुल्लु बुलु कौन कौन चुलबुल चुलबुलु चुलबुल अरे मुंह पाटे तो पशिबनी ना गुडाक आउ जणक ना होची बुल 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 बुलबुलु बुलबुल जनक ना चुलबुलु जनक ना बुलबुलु अरे सेई नाटा जेमिति हेची से पिला गुडाक सेमिति हेछन्ति टी साथे देखिला पण टेकी नै जे आउ कोन टेकी नै जे ए हे नाइ मोर टेकी नबा दरकार नाही जे मो कहया कथा तोर रूप को चाहिकी ना गुडाक जेमिति हेची ताको चेहरा सेमिति हेबिथिबा दरकार डाउला डाउला चेहरा आउ कोन डाउला डाउला हां ताले कोन कहलु आउ थरे टिके कहि देलु मोर मन पर रहउनी चुलबुल चुलबुलु बुलबुल आ बुलबुलु ताले डाकिले आसीबे धाई धाई आसी धाई धाई आसीबे धाई धाई आ ताले डाकुची ए ए मु तो डाकिबा आरंभ करनी कोन याडे याडे मो बेकरे बांकुडी लगे की भिडी साइलुनी साथे हां डाकिबे जे हां ए रिक्स रे डाकी अरे रिक्शा कोन साथे हां रिक्स न नै की डाकिले हां केते असुविधार सम्मुखीन नाइ 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 मु रिक्स नै की डाकिबे ताले को सेही अनुसार हां सीधा एडी देखुछन गोटे घर अछि छात घर हां ता पाखर गोटे आजल घर हां अछि तो सेडा मो गुर आ कोन मो गुर अच्छा अच्छा ताटी एपाड रही डाकिबे ताटी एई पट रही डाकिबे एपाड रही अच्छा 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 कबाट नाही अच्छा बाई जान भितरु बोझ पकाइले हां आलसीजियान कुकुर रखिछि अच्छा नाइ मु सियाडे जिबा दरकार नै कि कुकुर कामडा खाइबा मोर दरकार मु सांग सांग सावधान है डाकी आज्ञा साथ हला तू ताले सावधान है कि ठिया सावधान हां अले झिया चुलबुल ए झिया बुलबुल तोड़े अरे अरे मते तो कहलु डाकिबा पई कोनी असुविधा कोन हला कोन हैला माने ता जाइले आपण आपणु कहितली कोन कहितलु रिक्स रे डाकी दो हां आपण कोन कहले कोन असुविधा हला मोर कहलु असुविधा कोला हां हे टाटी एपार सबर नै डायरेक्ट हांती साला खोज अरे घटना हेची कोन जानिचू कोन कहले मते कहितलु ताटी कबाट दिया आइछु आज्ञा साथ मो गला बेले को ताटी नाही दुआर बंद नाही घर पूरा खोला तमे बदे भागी दियो ना टाटी नै भांगी देची आज्ञा साथ अरे तोर भंगा घर कबाट नाही कि ताटी नाही किछि नाही मते कहलु ताटी दिया आइथिबो कोन तू कहले गोटे काम करे आज्ञा तो घर वाला को तू डाके मु डाकिबी हां तू डाके आ डाकी दउ हां डाके मोर आसना गोरीरा प्रेम पतरा मोर आसना गोरीरा ए सब मते पड़िछि तोते डकरा मोर आसना गोरी
ପାରି ନ ପାରୁଛ ତୁଣ୍ଡ ମୋ କେଳି କୁନ୍ତଳା ମୋର ଆସନା ଗରିରା ପ୍ରେମ ପଚରା ମୋର ଆସନା ଆଲୋ କୁଆଡେ ଗଲା କିଲୋ ସାନ୍ତ ମାନେ ଦଣ୍ଡ ମଝିରେ ବାଡେ ବାଡେ ମୋ ଗାଣ୍ଡରୁ ଚୁପା ନିକାଲି ସାଇଲେ ଆଲୋ ବୁଲୁ ବୁଲୁ ଚୁଲବୁଲୁ କିଏ କଅଁଳିଆ ଡାକଟା ପକଉଛି କିଲୋ ଏ ତମକୁ ତ ଶୁଭୁନି ଆଉ ପକଡା ମୁହଁକୁ ଭଲ ହେଇକି ବାଡ଼ନ୍ତୁ। ହଁ ଭିତରେ ଅଛ ନା ମୋ ଭିତରେ ଅଛ କିଲୋ ବାଟ ଚାଡ଼ ହାଡ଼ି ଆଣି ଯାଉଛି ଗୋ ବାଟ ଚାଡ଼ ବାଟ ନ ଛାଡ଼ିଲେ ମୁଁ ଫେରି ଯାଉଛି ଗୋ ବାଟ ଚାଡ଼ ଆଣି ଯାଉଛି ଗୋ ବାଟ ଦିଅର ଗୁଇତା ଗଲେ କୁଲିକ ଦାସେ ଗଲେ କୁଲିକ ଦେଢ଼ସୁର ସଙ୍ଗେ ଦିନ ନେଉଛି ଗୋ ବାଟ ଚାଡ଼ ହାଣି ଯାଉଛି ଗୋ ବାଟ ପିଲା 6 ମାସର ତାକୁ ହେଲା ଜର ସେ ତାକୁ ହେଲା
କିଛି କହିଥିଲା ବା ସେ ବାଡ଼ି ଖିଆ ପାଇଁ ପିକନିକ ଗୁଟେ ଯାଇଥିଲା ଲୋ ବାଡ଼ି ଖିଆକୁ ରୋଗ ଧଇ ଲାଗିଲ ସେ ଜାଣି ସେ ହାଡ଼ି ବାଡ଼ି ଖିଆ ଖାଲି ଆମ ହାବୁଡରେ ପଡନ୍ତା ତା ମଜି ହାଣ୍ଡିରେ ମୁକେ ସିଝି ଦେ ହଁ ଲୋ ଭଲ ହୁଅ ପୁରା ଚମଡ଼ା ସବୁ ଉତରି ଯାଆନ୍ତା ହଉ ଚାଲେ ଶାନ୍ତକୁ ଟିକେ ପଚାରି ଦବା ଚାଲେ ଚାଲେ ଶାନ୍ତେ କଣ ହେଲା ଝିଅ? ଆମ ଅନାଥର ବାପାକୁ ଦେଖିଛ କି? ହେଲା ଝିଅ ଏତେ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ତମ ଅନାଥର ବାପା କିଏ ସେ ବୋଲି ମୁଁ କେମିତି ଚିହ୍ନିବି? ଆଚ୍ଛା ତମ ଅନାଥ ବାପାର କିଛି ରୂପ ଚେହେରା ମନେ ରଖିଛୁ? କି କଥା କହୁଛନ୍ତି ହାତ ଧରିକି ବାହାଇଛୁ ହାତ ଧରିକି ବାହାଇଛୁ? ରୂପ ଚେହେରା କହିପାରିବୁନୁ ତାହେଲେ ମନେ ରଖିଥିବୁ ଦେଖି ଟିକେ କହିବ ଟିକେ କେମିତି ତାର ରୂପ ଚେହେରା ଟା? ଶାନ୍ତେ ମୁଁ କହୁଛି ଶୁଣନ୍ତୁ ହଁ ଶାନ୍ତେ ମାନେ ଶୁଣ ମୋର ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଗୁଣ ମୋର ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଗୁଣ କହିଲେ ଅଇବ ହରି ତାଙ୍କ ରୂପ ଚେହେରା ଜନି ମଞ୍ଜି ତୁ ଗୋରା ପାଖୁଆ ପାଟିକି ତାଙ୍କ ଆଚ୍ଛା ଝିଅ ଆରେ ତା ରୂପଟା ଯଦି ଜହ୍ନି ମଞ୍ଜି ଭଳିଆ ତାହେଲେ ଅନ୍ଧାରେ ତ କାଇଁ ମତେ ଜଣା ପଡୁନି ତାକୁ ଖୋଜିକି ବାହାରେ କଲା ଭଳିଆ ସାଥେ ତାକୁ ଟିକେ ଝାଡୁ ଉପହାର ହେଇନି ତ ହଉ ଆଚ୍ଛା ତାକୁ ବୟସ କେତେ ହବ ଟିକେ କହିବୁ ଦେଖି? ସାଥେ ବୟସ ପୁରା 20 ବର୍ଷ ହେଇଛି ଏକଳେ 20 ବର୍ଷ ହେଇଛି ତାକୁ ବର୍ଷ 20 କରେ ନାହିଁ ବଢିଏ ଫେସନରେ ବେଳ ନାହିଁ ଆଚ୍ଛା ଝିଅ ଏଠି ତ 20 ବର୍ଷିଆ ଟୋକା ହଜାରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି କିଏ ସେ ଅନାଥର ବାପା ତ କାଇଁ ଚିହ୍ନି ହବନି ସାଥେ ମୋ ସ୍ୱାମୀର ଗୋଟେ କଲରିଂ ଚୁଟି ପିନ୍ଧିଛି ଚୁଟି ପିନ୍ଧିଛି ହଉ ତାର ଉଚ୍ଚତା ଟା କେତେ ହେଇଥିବ ଟିକେ ଦେଖି କହିବୁ ଟିକେ? ନଳ ଗୋଳିଆ ଡେଙ୍ଗା ବରଇନେ ମଡଙ୍ଗା ବାର ଗୋଳି ଦାନ୍ତ ପ୍ରାୟ ଆଚ୍ଛା ଝିଅ ସେ ନଳ ଗୋଡିଆ ଡେଙ୍ଗା ପୁରା ଡେଙ୍ଗା କଣ ତାଳ ଗଛ ଭଳିଆ ଡେଙ୍ଗା ହେଇଯାଇଛି ନା କଣ? ତାଳ ଗଛ ଭଳିଆ ସେ ପୁରା ଓଟ ଭଳିଆ ଚାଲି ପକଉଥିବ ଆଉ ପଶି ଆଉଛି ହଉ ସବୁ ତ କହିଲୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ମତେ କହିବୁ ତା ଚାଲିଟା କେମିତି? ସାଥେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଚାଲି ରଖିଲେ ଗ୍ରାମରେ ଯେତିକ ଲୋକ ଥିବେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯିବେ ହଉ ଦେଖି କେମିତିଆ ଚାଲି ଟିକେ ଦେଖି କହିବୁ ତାଙ୍କ କେର ଚାଲି ଆମେ ନ ପାରୁ ବୁଲି ରଗୋଡ଼ି ରାତ ହନୁମାନଟା ଭଳିଆ ଦେଖାଉଥିଲା ହଲ ଜଣା ପଡୁଛି ନିଶା ଖାଇ ଦେଇଛି अरे झुलिया କେତେ ଝାଡୁ ପହରା ପାଉନି ए झुलिया होश गलानी हेरी तार ए झुलिया झुलिया अरे होश रे छुटी हां पठाणी बाबू नु हां जोड़े दे देले बांकेडी ब्लैक आउ कोन से मारी की हां मो सेंटर मिले दोहल आउ कोन दोहल आ तो दोहल होचे सब काम केमिति हबो करे मो संगे किए कथा बर्ता करिवो कथा बर्ता हां जोड़े संड संड अरे तो एबे घर वाला असले ती मु देखिनी के सुनी आ देखिनु तू तो कहउछु मु दोहलुचे आ तू देखिबु केते बेले आपण देखि जंते जे कहि दो मु देखिनी बोलते तोते पचारु हां ठीक देखिकरी कहलु हां जल्दी कह अरे बारी के कुकुर न भागरे सुन अरे एदी कहउछ एई बुडा बाड़ी खांदी
ଏ ବାଡ଼ିକା କଲିକତାରୁ ଆସି କଣ ହସ୍ତିଆ ଭଳିଆ ଆରେ ଝୁଲିଆ ତ ନିଶାରେ କଣ ସବୁ ହୁଗୁଳି ଗଲାଣି କିରେ ତୋର? ହଁ ଇଆଡେ ମଝିକି ଆସେ। ହଁ ସେଇଟା କଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଆପଣ? ନା ମୁଁ ଜାଣିନି। ସେଇଟା ଗୋଟେ କ୍ୟାପ୍। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଏବେ ତୋ ଘର ବାଲା ଆସିଲେ? ହଁ ସାଦା ଗୁଟା ଯାକ ମୋର। ତୋର ତ ମୋର। ଚିହ୍ନି ପାରିଲୁ? ଚିହ୍ନି ପାଇଲୁ ଆଉ ମୁଁ ଟିକେ ଦେଖିଥାନ୍ତି। କୋଉ ପଟେ ଚୁପ୍! ଆରେ କୋଉ ପଟେ ଦେଖାନ୍ତି? କୋଉ ପଟେ ଦେଖାନ୍ତି ମାନେ? ଆରେ ଆଗ ପଟେ ଦେଖା। ଦେଖିଆ ତାହେଲେ। ହଁ ଦେଖଉଛି ଆଉ। ହଁ ଜଲ୍ଦି ଟିକେ ଦେଖା। ଦେଖଉଛି। ହଁ ଆରେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗି ସାଙ୍ଗକୁ ଦେଖେଇଅ। ହଁ ଦେଖେଇବି। ଦେଖା। ଏ ଏ ଆରେ କୋଉ ପଟେ ଦେଖଉଛୁ କିରେ? ଆଲୋ କୋଉ ପଟେ ଦେଖେଇଲୁ? ଆରେ ବାଡ଼ିକା ତୁ ଯୋଉ ବଡ଼ ଦେଖେଇଲୁ ମୁଁ ଦେବି ଏଇ ବଡ଼ ବାଡ଼ିଆ ଥାଉ। ଖାଇବିନି ଆଉ। ସନ୍ତେ ହଁ ଆଉ ଜଣକୁ ଦେଖଉ। ହଁ ଦେଖେଇଲୁ ଦେଖେଇଲୁ। ଦେଖଉ। ଭଲ ଲାଗି ଟିକେ ଦେଖେଇବୁ। ଯେ ଯେତେବେଳେ ମୋର ଗୋଟିଏ ସେକ୍ସି ନା ବୋପା ମାଲୋ ଦେଖଉନାହାନ୍ତି ଟିକେ। ଚାଲିବ। ହ୍ୟାଲୋ ଝିଅ ହଁ ଭଲ ସୁନ୍ଦରିଆ ଝିଅଟିଏ ହେଇଛି ଆଉ। ସାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର କଣ ମାନ ମହତ ନାହିଁ? ହ୍ୟାଲୋ ଝିଅ ତୁ ଜାତିରେ ମହାରାଣୀ ପୁଣି ମାନ ମହତ ଖୋଜୁଛୁ? ଶୁଣ ଗ୍ରାମବାସୀ ଲୋକମାନେ ଶୁଣ। ସାତ ସେକେଣ୍ଡ ମୋ ମାଇକିନା କାଖରେ ଆରେ ଝୁଲିଆ ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ଆରେ ତୋ ଘର ବାଲାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଛି ଆମର ରାସ୍ତା ପରିଷ୍କାର କଲେ ଆମର ହର ପାର୍ବତୀ ବିଜେ କରିବେ। ଆଉ ତୁ କଣ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ଜଣାଉଛୁ ତୋ ମାଇକିନା ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଛି ତାଙ୍କୁ ଡାକିଛି ସେଇଥିପାଇଁ? ମୁଁ କଣ ଜଣେଇଲି କି? ଚୁପ୍! ଏ ତୁ ସାନ୍ତେ ସାବଧାନ ଏଠିଆ। ଏ ସାନ୍ତେ ହଁ। ଡକେଇଥିଲେ କରୁନାହାନ୍ତି। ଏଇ ରାସ୍ତା ଟିକେ ପରିଷ୍କାର କଲେ ଆମର ହର ପାର୍ବତୀ ବିଜେ କରିବେ। ମୁଁ କରିପାରିବି ସାନ୍ତେ। ତୁ କାହିଁ କରିପାରିବୁନି? ମୁଁ କଟକ ଝିଅ ମୁଁ କରିପାରିବି। ତୁ କଟକ ଝିଅ ବୋଲି କରିପାରିବୁନି? ନା ସେ ଗେଲି କଟକ ମୁଁ କରିପାରିବି। ହ୍ୟାଲୋ ଝିଅ କଣ ହେଲା ସାନ୍ତେ? ଟିକେ ଆମର ରାସ୍ତା ପରିଷ୍କାର କଲେ ଆମର ହର ପାର୍ବତୀ ବିଜେ କରିବେ। ସାନ୍ତେ ମୁଁ କରିପାରିବିନି। ତୁ କାହିଁ କରିପାରିବୁନି? ସାନ୍ତେ ବୁଢ଼ା ବାଡ଼ିକା 6 ମାସ ହେଲା କୁଲିକୁ ଯାଇଥିଲା ଯେ ହଁ ସାନ୍ତେ ଠୁଳି ପାହୁଲଟିଏ ବି ଦେଲାନି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ସାନ୍ତେ ମୁଁ କଣ ଖାଏ ମୋ ପିଲା କଣ ଖାଏ? ଏମିତିଆ କଥା। ହଁ ସାନ୍ତେ। ଆରେ ଝୁଲିଆ ମୁଁ ବୁଲୁଛି ବୋଲି ତୁ ତମ ପଛପଟେ ବୁଲୁଥିବୁ ମୁଁ ଖୋଜୁଥିବି ଆଉ ପିଆଣିଆ ପୋଖରୀ ଚାରିପଟ ଯାକ ଆଉ ନୁହଁ? ପୋଖରୀ। ଆରେ ସେମାନେ ମନା କଲେ ତୁ ରାସ୍ତା ପରିଷ୍କାର କରିବେନି। ତୁ କୁଆଡେ 6 ମାସ ହେଲା କଲିକତା ଯାଇଥିଲୁ ଠୁଣି ପାହୁଲିଟିଏ ବି ଦେଇନି। କଣ କହିଲେ? କହିଲେ ଠୁଣି ପାହୁଲିଟିଏ ଦେଇନି। କଣ ନୂଆ ଦେଇଛି କଣ ଦେଇଛୁ ମତେ କହିଲୁ? ସାତେ ହଁ 6ଟା ମାସରେ 9ଟା ପାହୁଲା ଦେଇଛି। 6ଟା ମାସରେ 9ଟା ପାହୁଲା। 9ଟା ପାହୁଲା। ପାହୁଲା। ଆଉ ଢେରେ ଦେଇଛୁ ଆଉ। ଆଜ୍ଞା ଗୁଣା ଗାଣ୍ଠି ଆଜ୍ଞା ସବୁ ଠିଆ ହେଇ ଦେଇଛି। ଗହଣା ଗାଣ୍ଠି ଦେଇଛୁ? ଠିଆ ହେଇ ଆଉ ଦେଇଛି। ଦେଖି କଣ ଗହଣା ଗାଣ୍ଠି ଦେଇଛୁ ଟିକେ କହିଲୁ? ଗୁଡକୁ ହଁ ସାତେ ଅଟା ସୂତା। ଗୋଡୁକୁ ଅଟା ସୂତା। ଗୋଡୁକୁ ଅଣ୍ଟା ସୂତା। ଅଟା ସୂତା। ଆଚ୍ଛା ଅଟାକୁ ହଁ 2 ହଳ ଲେଖା ପାଉଁଜି। 2 ହଳ ଲେଖା ପାଉଁଜି। ପାଉଁଜି। ତମ ଗାଁ ଆଡେ ପିନ୍ଧୁଥିବେ ଏସବୁ ଜିନିଷ। ତାଙ୍କ ଗାଁରେ ପିନ୍ଧୁଥିବେ। ଆଲୋ କଣ ଏମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛ? ତମ ଗାଁରେ କିଏ ପିନ୍ଧିଲା? ଆଲୋ ଏଗୁରା ପିନ୍ଧିଛ। ହଁ ହଁ ଦେଖି ଆଉ କଣ ଆଣିଛୁ? ସାତେ କାନକୁ ହଁ 2 ଗେଞ୍ଜ ରେବୁନ। କାନକୁ ରିବନ ଫିତା। 2 ଗେଞ୍ଜ ରେବୁନ। ବଢିଆ ଆଉ। ତମ ଘରେ ପିନ୍ଧୁଥିବେ। ଏ ତୁ କଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛୁ? ଉପରେ ଚଢି କଥା ତ ପିଟି ଦେଇ ପାରେ। ଦେବି ଏନୁ ଚୁପ। ହଁ ହଉ କହ ଏ ପିଲେ ଟିକେ ଠିଆ ହୁଅ। ସାତେ ହଁ ଆଉ ଯୋଉ ସେଇଟା ଘୋଡା ମୁଣ୍ଡରେ ଚୁକୁରୁ ମଥା ମଣିକିରେ 3ଟା ଆଣିକି ଦେଇଛି। 3ଟା ଆଣିଛୁ? 3ଟା। ଆଉ 3ଟା କଣ ହବ? ସାତେ ହଁ। ମୋର 2ଟା ମାଇକିନାରେ 2ଟା। 2ଟା ଇଡି ଭାଲୁଆ ଜଙ୍ଗା ଏଠି। ଆଉ କଣ? ହଁ। ହଁ ଟିକେ ଆଇ ଭାରି ମନ ଏ ଆଗରେ ବସିଛି ବୋଲି ତାକୁ ଦେଇଦେଲି ବୋଧେ ଆଉ। ମନ ଦୁଃଖ କଲେ ତ। ହଁ କହିଲେ ନାତିଆ ହଁ। ଅଜା ଆଉ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ହଁ ସେଇ ଯେ ମୁଁ ଆଣିକି ଦେଇଯାଇଛି ଆଉ। ଆଚ୍ଛା 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 ହଉ ତାହେଲେ କଣ କରିବା ରାସ୍ତା ଟିକେ ପରିଷ୍କାର କରିବା। କରିବା ହଁ କହୁନାହାନ୍ତି ମୁଁ ତ ସିଏ ତ ସେଠି କରିପାରିବି। ମାନ ଅଭିମାନ କରିକି ଠିଆ ହଉଛନ୍ତି ଆଉ। ତାଙ୍କର ଟିକେ ମାନ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ସିନା ରାସ୍ତା ପରିଷ୍କାର ସେ କରିବେ। ସେ ତ ରାଗି ରୁଗିକି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ସେପଟକୁ। ଏଇ କଥା ହଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦଉଛି। ଆଲୋ ହଁ ବୋଲି ହଉ ଚାଲ ଏଠୁ ପଳେଇବା। ଏଠିକି ପଳେଇବେ ବୋଲି କହିଲେଣି। ଆଲୋ ଏ ନାଲି ଆମ୍ବ ଆଲୋ ୟାରେ ଆସ ଆସ। ହଉ କାହିଁ ପାଇଁ ଶଶୀ ବହୁଲ ମୋଟାରେ ମନ କରିଛ ଉଣା। କାହିଁ ପାଇଁ ଶଶୀ ବହୁଲ ଇଏରେ ଚକରା କମେଣ୍ଟ
चुलबुलु कौन गला चुलबुलु अरे समय तो गड़ी गले पूरा हां लो सात उठ जा भले के पाहुना टाड़ू मैं 601 हां हां मु जाऊ पांडुआ पके बसी पूरा लुगा टेकिकी ये देखी देखी ना सब शेष किछि हबन मु अछि अच्छा तू मत गोटिया बनी हम शीघ्र ऐसे सो करो आसना जिबा फिल्म देखी हां कोठी की हो एई पाखबो कोई बननु तू देख देख फिल्म पड़ते जल्दी आसियो देंगे कहां तुम फिल्म के बखरे रिलीज आसो जल्दी आसियो रिलीज आसो चलो हां हां हम जाऊ चल ए हां प्रिय आसना जिबा खाया को कोन हो भद्रक दिबा हेची होली भद्रक हां भगवान को हेची अरुआ डालमा खट्टा सालट पापड़ छी मोर जम्मा खाऊ देलो अरुआ ये भेज खुद भेजी मो पेटो घरे बस तुम चलो हरी नहीं नहीं खाइबी तुम चलो सुनो शांते हजूर माने कर्णपति सुनो ये जेउठारे बसिଛନ୍ତି सावधान होई बसी जांतु एबे हमर हर कर्णपति विजय करबे देव महादेव श्री कमलेश्वर कामना ठाकुर विजय चैत्र मासर उमा रमण हे तेरा भगता जे मणि शब्द उच्चारती चारि दंडे विजे कल देवी हैमवंती उमा रमण हे मानसिक प्राणी एक रंती दंड पूजा नाश कलुष महेश उड़े तब ध्वजा उमा रमण हे
ଥିଲେ ଚମ୍ପା ଦୟସକୁ ସୁମନାଗେଶ୍ୱର ଗିଳିଲ ଗରଳ କଣ୍ଠ ତଟ ହେଲା ନୀଳ ଉମା ରମଣ ବିଭୂତି ଲେପନେ ହର ଧବଳ ଶରୀର ଅର୍ଦ୍ଧଚନ୍ଦ୍ର ଶୋଭା ପାଏ ମସ୍ତକ ଉପର ଉମା ରମଣ বংশী সোনে ভোলা হই শ্রী কমলেশ্বর পশ্চিম মুখ করিল দেউলা দুয়ার উমা রমণ হে মহেশ মহিষ প্রভু কমলেশ ঘেন ভক্তি পুষ্পাঞ্জলি ভাসই সুবাস উমা রমণ କରନ୍ତି ଜଣାଣା ଦଣ୍ଡ କେଉଁଠାରୁ ପ୍ରଭୁ ହୋଇଲା ବିୟାଣ ଏ ପଞ୍ଚାନନ ବୁଝାଇ କହିବ ଜୀବଧନ ଗଙ୍ଗାରୁ ମୂର୍ତ୍ତିକା ଜଳ ଆଣିଲା କୁମ୍ଭାର ବାର ଅଙ୍ଗୁଳ ପକାଇ ଗଡ଼ିଲା ସତର ହେ ଧାତିକାରେ ଯାଇ ଦଣ୍ଡ ଖେଳେ ଅଗଣାରେ କଳା ଧଳା ପରବାକୁ ରଖିଲ ଯେ ପାଶ କେଉଁ ପରବାରେ କେଉଁ ଦେବୀ କଲେ ବାସ ହେ କୁହର କୁହନ୍ତୁ ବୁଝାଇ ମୋ ଆଗର କଳ ପରବାରେ ଯେ କାଳିକା ବିଜେ କଲେ ଧଳା ପରବାରେ ଦୁର୍ଗା ଲୀଳାର ମିଲେ ହେ ଅଗଣରେ ନୃତ୍ୟର ମିଲେ ଷୋଳତାରେ ପାଟ ବେତ କେଉଁଠାରୁ ଆଣିଲ ହେ ନାଥ କାଳି ବେତରା ଯେ ଲମ୍ବା କୁହ କେତେ ହାତ ହେ ଶୂଳଧର କପଟ ନ ରଖ ମୋ ଠାର ହେ ଶୂଳଧର ନନ୍ଦନ କାନନ ଅଟେ ବଡ଼ ଭୟଙ୍କର ଆଣିଲେ ବେଦକୁ ଦେବୀ ମୁନି ଋଷି ବର ତିନି ହାତ 14 ପା ହୋଇଲେ ବିଖ୍ୟାତ ତିନି ହାତ
किए से होइले प्रभु जे पाठ भगता किए से धरिले नाथा कुह अग्नि अटा है अर्घ्य गड़ू धरिले किए से कल्पतारु है अर्घ्य गड़ू पाठ भगत होइले जनक महर्षि अग्नि अटाकु धरिले अग्नि के ऋषि अर्घ्य ढाल धरिथिले गंधर्व दुलाल है अर्घ्य ढाल कलशरे कहा कुहे करिल स्थापन कुह कलशकु केउ करिले धारण हे महेश्वर कपट न रख मोह ठार हे महेश्वर भंडार कलश हेले भरद जमुनी जहा पचारिल ताहा कहिली शिवानीए हैमवती चलो कैलाशकु कर गति हे एठारु आरंभ होई बलिंग पुराण बसी शुणुथिबे शुणाइबु सभाजन हे बतोष गीतरे चंद्रशेखर भाष्य हे बतोष विशेष घोषणा श्रीनिवास बराड़ जरीपाटना ठाकुर को 51 टंका